السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشيعه ومحبيه وأمته، خصوصا على باعث كماله غوثنا الغوث العوث الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا معين الدين الچشتی اجمی وسيدنا ابو الحسن علي الشاذلي رضوان الله تعالى عليهم اجمعين۔ محترم بزرگ اور معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر چل رہی ہے جو 53 یعنی 53 ورڈز کی انشاءاللہ یہ دوسری تفسیر ہے، دوسری نشست ہے اس تفسیر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اس کو یہودیوں کو یاد دلا رہا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، یعنی فرق کرنے والی کتاب۔ تو یہ ہم فرقان پر بات کر رہے تھے، فرق کس چیز کا ہے، تو اس پر ہم نے کچھ عرض کیا تھا آپ سے، اور اس میں ایک شبہ کا ازالہ بھی کیا تھا جس میں لوگ لا نفرق بین احد من رسلہ کے معنی یہ لیتے ہیں کہ تمام انبیاء اکرام یکساں ہیں، برابر ہیں، لیکن قرآن پاک کے اسلوب میں یہ نفرق، یہ دراصل سب کا دین ایک ہے لیکن مسائل جدا جدا ہیں، اور اگر تفریق کے معنی تفضیل کے آئے یعنی فضیلت کے آئیں گے تو پھر سورہ نساء کی 150 سے لے کے 152 والی جو آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا ذکر کر رہا ہے اور ان کی مذمت فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ وَأَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں، ڈسٹنکشن پیدا کرتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، کہ وہ یعنی ٹرو کافر ہیں، حقیقت میں وہ کافر ہیں۔ تو یہ کفر کا معیار بتایا اللہ اور اس کے رسول میں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ رسول پاک کا کہا دراصل اللہ کا کہا ہے، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت کی۔ اس کے معنی یا تفریق کے معنی تفضیل کے نہیں آتے، فضیلت کے نہیں آتے ایک دوسرے کے درمیان۔ تو اس کے متعلق ہم نے عرض کیا تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہا ہے وہ دراصل اللہ کا ہے، جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ بھئی قرآن میں نہیں ہے مگر حدیث میں ہے نا، قرآن میں نہیں ہے، نعوذ باللہ، یعنی کہ جانا چاہیے کہ حدیث پاک خود وحی غیر مطلوع ہے اور قرآن وحی مطلوع ہے۔ تو بہرحال اس کے متعلق ہم عرض کیے، اور ایک جو تفریق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتا دی ہمیں، حق و باطل میں جو فرق بتا دیا، اب اس کے بعد مزید تفریق کرنا اس کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ قرآن پاک اگرچہ کہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی اس تورات کا ہو رہا ہے، اور اس میں فرقان کا ذکر ہے، اور قرآن پاک بھی فرقان ہے، فرق کرنے والا، کہ حق و باطل کے اندر جدائی پیدا کرنا، حق کیا چیز ہے اور باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ تو اس کے بعد مزید تفریق پیدا کرنا اس فرق میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی ذات مصطفیٰ کو تھام لو یا قرآن کو تھام لو، دونوں کے ایک ہی معنی آئے ہیں، مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت تقسیم ہو جاؤ، کیونکہ فرقہ بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، یعنی ڈونٹ بی ڈیوائڈیڈ انٹو سیکٹس۔ اور اب تو ایسا ہو کہ سیکٹس در سیکٹس، یعنی سیکٹس سب سیکٹس ہو رہے ہیں سمجھیے، اور اس کے اندر، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ جیسا کہ اب جیسا حنفی فقہ میں پہلے ایسا تھا کہ دو رہتے تھے، حنفی میں دیوبندی بریلی، اللہ بڑی تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب اتنے ان کے اندر ہی ہو گئے ہیں جو بڑی تکلیف، حالانکہ عقائد صحیح ہیں ان کے، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے اتنا، مگر ایک اپنی ایک فرقہ بنا دی اپنے ناموں کے ساتھ، ایک
نیم برانڈ دے دیے گئے ہیں اور یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو اہل حدیث میں بھی 14 فرقے ہو گئے ہیں. اللہ اعوذ باللہ. ایک ہے جماعت الدعوہ، ایک ہے غرباء اہل حدیث، کوئی یوتھ فورس ہے، کوئی جمعیت اہل حدیث ہے، کوئی سلفی اہل حدیث ہے، کوئی ثنائیہ اہل حدیث ہے، اور غزنوی اہل حدیث ہے، روپڑی اہل حدیث ہے، اللہ اکبر، محمدی، نذیریہ، یعنی اتنے اہل حدیث میں، اور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. مجھے بڑی تعجب ہے، ایک دعوت تھی تو میں جانے میں دیر ہو گئی تھی، میرے اچھے دوست ہیں وہاں، ایک صاحب آئے، وہ میرے کو جانتے ہیں، وہ مجھے ایک بریلوی کی حیثیت سے جانتے ہیں، جبکہ میں کہتا ہوں میں اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا. تو کوئی دوسرے صاحب آئے تھے، انہوں نے ہر ایک پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے تھے کہ بھئی وہ کافر، جامع وہ مکہ مکرمہ میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی کافر، یعنی تو انہوں نے وہ سمجھے کہ شاید بریلوی ہیں، آپ بریلوی ہیں، تو انہوں نے وہ تو مشرک ہیں نعوذ باللہ. تو ایک عجیب سی ایک جماعت تھی، تو میرے کو بتا رہے تھے کہ دیکھیے کتنا ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں. تو یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے، اب ہمارا ایک مشغلہ بن گیا ہے. اب آئیے، رہا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ اسکول آف جورسپروڈنس ہے. اگر کوئی یہ کہیں گے کہ یہ فرقے ہیں تو بالکل ہی غلط بات ہے، بلکہ سب کے عقائد ایک ہیں، بس مسائل میں اختلاف ہے نماز پڑھنے کے، کیونکہ سب کے سب استنباط کرتے ہیں، ایکسٹریکٹ کرتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے. کبھی سرکار نے ایسا پڑھا ہو یا ایسا پڑھا ہو یا ایسے پڑھا ہو یا ہاتھ چوٹ، سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادائیں ہیں، کیونکہ نبی پاک ہمارے آخری نبی ہے، ان کا ہر فعل آخری ہے. تو حنفی نے ایک لے لیا، شافعی نے ایک لے لیا، مالکی نے ایک لے لیا، حنبلی نے ایک لے لیا. تو یہ فرقے نہیں ہے. کوئی اگر اس کو فرقہ کہتا ہے تو وہ بہت ہی غلطی پر ہے. ایک ہی عقیدہ، ایک ہی ہے ان کا. فقہ یعنی طرز عمل جو ہے وہ الگ الگ ہے، وہ تمام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کے پاس احادیث ہیں الحمدللہ. تو یہ سخت ان چاروں کے درمیان ہے، کسی ایک کو فالو کر لو، کیونکہ فالو کرنا بہت ضروری ہے. اگر بخاری اگر کسی کو دے دیں اور کہیں کہ وضو کا صحیح طریقہ نکالو، تو انسان نہیں نکال سکے گا. کبھی سرکار 2 مرتبہ کی ہیں، کبھی سرکار 1 مرتبہ کی ہیں، کبھی سرکار مغمضہ کرے، کبھی نہیں کرے، تو ان تمام سے کیسا کریں گے؟ اس لیے ہمیں کوئی ایک امام کو فالو کر لینا ہے. اور کوئی امام اپنے گھر سے نہیں لے کے آتا. امام اعظم ابو حنیفہ ہو یا امام شافعی ہو، امام مالک ہو، یہ کوئی چیزیں اپنے گھر سے نہیں لا رہے ہیں، ان کے پاس احادیث ہیں باضابطہ. سبحان اللہ. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹرانگ چین ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اب اسی طرح اسپریچول لینیجز ہے، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ بھی نعوذ باللہ کوئی فرقے نہیں ہے. اکثر لوگ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ یہ فرقے ہر چیز نہیں ہے. عقائد سب کے ایک ہیں، بس ایک اسپریچول پریکٹسز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیسے. کوئی کسی نے 4 رکعت کو 2 رکعت نہیں کیے، 2 رکعت کو 3 رکعت نہیں کرے. جو سرکار مدینہ جو حکم دے دیے، بس یہ ہے کہ جو پریکٹسز ہیں، جو پڑھتے ہیں وظائف وغیرہ، وہ ایک ذکر اشغال کے طریقے ہیں ان کے پاس. اور سب کا مقصد یہی ہے کہ احسان کی تعلیم کیسے ملے. جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارا اسلام جو ہے، ہمارا جو مذہب ہے، 3 ڈیمینشنل ہے. ایک تو ایمان، اسلام اور احسان، جیسے حدیث جبریل سے ہے. تو یہ احسان کی تعلیم دیتے ہیں. اور یہ فقہ ہے جو پریکٹیکل سائڈ جو اسلام ہے. اور لیکن جو ایمان پہ اگر اختلاف ہوں گے تو وہ تو اسلام سے نکل ہی جائیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت ہی ڈسلائک کیا ہے کہ فرقوں میں ہم بٹ جائیں. اسی لیے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من الذین فرقوا دینہم، یعنی یہود و نصارہ کے متعلق ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر ڈالے. اور وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے اور ٹکڑے پر یعنی اپنے ایک سیکٹ پر بڑا اتراتے ہیں کہ بھئی دوسرا کافر، ہم مسلمان. تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ ڈس انٹیگریشن ان دا ریلیجن از ہائیلی ڈس لائکڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب آئیے ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد پاک ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کئی مقامات پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند کرنے کے بعد جو فرقے نمودار ہوئے، ہم اس کے متعلق چند باتیں عرض کریں گے. اس سے پہلے ایک حدیث جو امام ترمذی نے، امام سنن ابی داؤد میں امام ابی داؤد نے اور امام ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا ہے، جس کی روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود
71 या 72 फ़िरक़ों में बढ़ गए, और नसारा भी इसी तरह बढ़ गए, यानी 72 सेक्ट्स में दे आर डिवाइडेड, और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही इज़ गिविंग द इंफॉर्मेशन, ही हैज़ फोरसीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको इल्म दिया और निगाह नबूवत क़यामत तक जो वाक़यात होने वाले हैं देख रही है, और बता रहे कि 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी मेरी उम्मत। तफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 फ़िरक़ा, ये एक हदीस है तीनों में। एक और एक हदीस है जिसको इमाम तिरमिज़ी ने किया और जिसको बहुत से मुहद्दिसीन ने उसका इनकार किया। बाज़ों ने मौदू कहा, यानी वदा करदा, फैब्रिकेटेड है, और बाज़ों ने कहा है कि ये ज़ईफ़ है, यानी वीक है। तो उसमें यह है कि आक़ा दो जहाँ सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत हू बहू वही सूरत हाल पेश आएगी जो बनी इसराइल के साथ पेश आ चुकी थी, यानी मामसरत में बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक कि उनमें से किसी ने नाउज़ुबिल्लाह अगर अपनी माँ के साथ एलानिया ज़िना किया होगा तो मेरी उम्मत में भी एक ऐसा शख्स होगा नाउज़ुबिल्लाह कि वो करेगा। अलियाज़ुबिल्लाह। सरकार इमाम तिरमिज़ी इसको नकल करते हैं। फिर फरमाते हैं कि बनी इसराइल में 72 फ़िरक़ों में बढ़ गए, और तफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्ला, यानी मेरी उम्मत 73 सेक्ट्स में बढ़ जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, तमाम के तमाम नार पे होंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवा एक मिल्लत वाहिद के। आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह उसमें कौन सी है जो नजात पाने वाली है? तो आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा है। मैं से मुराद अहले सुन्ना, और जमा वो असहाब से मुराद वो जमा, और यही है। अब ये जमात ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रही, और यही सबसे हक़ पर रही सरकार की। अब यहाँ पर एक बड़ी बहस हुई है कि दूसरी इमाम इब्न चौज़ी उसका रद्द करते हैं अल-मौदू में, और मौदूआत में हत इमाम अकीली भी उसका इनकार करते हैं, और इब्न हजर उसकी कई तुरुक़ पर बहस करते हैं, कहते हैं कि यह हदीस मौदू के दर्जे पर है। और मुल्ला अली क़ाई रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-मस्नू फ़ी मारिफ़तुल हदीस अल-मौदू में इसको ला असल लहू फरमाते हैं कि भी इसकी कोई असल नहीं है हदीस की, और इसमें बड़ी मुहद्दिसीन की है, उसमें काफ़ी वक्त वो हो जाएगा। लेकिन बस ये है कि एक बात जो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि उम्मती जो सरकार फरमाए, उम्मत क्या चीज़ होती है? आक़ा दो जहाँ सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी कायनात उम्मत है। वो जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को माने, आपके तालीमात को माने, उसको उम्मत इजाबत कहते हैं, द वन हु एक्सेप्टेड द मैसेज ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो कुफ़ार हैं, जो उनके पास दावत पहुंची सरकार की लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए उसको, वो उम्मत दावत है कि तमाम के तमाम उम्मत दावत है। तो इसमें जैसा कि कुरान पाक की सूरह मोमिनून की 44 आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा, फिर हमने पैदर पे रसूलों को भेजा। कुल्लमा जा उम्मतन रसूलुहा कद्दबू, जब भी किसी उम्मत के पास उसका रसूल आता वो उसे झुठलाते। तो पता चला कि जहाँ भी नबी गए वो कौम को उम्मती कहलाते, जैसा कौम लूत कहते, जबकि लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक बाज, आपकी पाकी के क्या कहने, लेकिन कौम लूत कहती हैं। अगरचे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का उन्होंने इनकार किया तो वो उनको भी उम्मत कहा गया। और एक ऐसे जिनके मुतालिक सरकार अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वह कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास, ऐ मुसलमानों तुम इसी तरह हमने तुम्हें बेहतर उम्मत बनाया और तुम लोगों पर गवाह बनो। जो मुसलमान है वो उम्मत इजाबत है, इस आयत से है। तो अब इनसे हम ये सीखें कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों भी उम्मत है। लेकिन यहाँ शुबा पैदा होता है कि 73 सेक्ट्स का जो सरकार जिक्र किए, अगरचे कि वह हदीस पर कलाम है, लेकिन उसको समझने के लिए कि क्या कुफ़ार भी उसके अंदर है, जो मुशरिकीन है। तो अब उसमें उलमा इकराम का मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हदीस पाक में दो जमातों का जिक्र किया, यहूद और नसारा का सरकार ने जिक्र किया कि यहूदियों में इतने बढ़ गए, नसारा में इतने बढ़ गए, और मेरे में 73 बटेंगे। तो अब यहाँ किया तो पता चला कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ अलग अलग उम्मतों का जिक्र कर रहे हैं, और यहाँ जो 73 कर रहे हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत फरमा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त कोई फ़िरक़े हुए नहीं,
फ़िरक़े तो बाद में नमूदार हुए, ख़वारिज आए, मुतज़िली आए, शिया आए जो राफ़िदियत तक पहुँच गए, और बाज़ क़दरिया आए, जबरिया आए, मरजिया है, जिनकी बड़ी फहरस्त इमाम शहरस्तानी ने और इमाम अबुल हसन अली और अबू मंसूर मातुरीदी ने किया और अबुल हसन अली अल अशरी ने किया, जो इमाम रहे हैं अक़ायद के, उन्होंने ज़िक्र किया। तो अब वो चूँकि बाद में नमूदार हुए, तो यहाँ पर दरअसल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती मुराद है। सरकार उम्मती फरमा रहे, मेरे उम्मत फरमा रहे, और हदीस के अल्फाज साफ तरीक़े से बता रहे हैं कि इफ्तिराक़ जो होगा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होगा और सरकार की उम्मत इजाबत में होगा, जिन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी माना और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर भी चले। बेस्ड ऑन दैट उन्होंने फ़िरक़े बनाए, और अल्लामा इब्न जज़ी वगैरह की भी उसके अंदर बड़ी बहसें हैं। अब आइए फिर वही तफ़रीक़ उम्मती अला सलासिन व सबईन के माने क्या है कि तमाम के तमाम कुल्लुहुम फिन्नार, उसके माने तमाम के तमाम जहन्नम में होंगे सिवाय एक के। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि इस हदीस का बाज़ उलमा ने इनकार किया, लेकिन समझना यह है कि सब के सब नार है। तो नार में जाने वाले कौन हैं? कुफ़ार भी है, मुसलमान भी जाएंगे जहन्नम में, जो दुनिया में झूठ बोले हैं या चोरियां किए हैं, नाउज़ुबिल्लाह ज़िनाकारी किए हैं या किसी का कत्ल किया, अगर यहाँ से बच गए यहाँ के सज़ा से तो वहाँ पर पाएंगे। तो एक होता है खुलूदुम फिन्नार कहते हैं, जो हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, खालिदीना फ़ीहा, ये कुफ़ार हैं जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किए हैं। ये उम्मत इजाबत है, वो हमेशा हमेशा रहेंगे, सॉरी उम्मत दावत है जो हमेशा हमेशा रहेंगे। और एक जो उम्मत इजाबत है जिन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल माना, आखिरी नबी माना, अल्लाहु अकबर, उनके बाद कोई नबी नहीं माना, तो वैसे वो जो होंगे दुखुलुम फिन नार होंगे, यानी नार में जाने वाले होंगे। फिर ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला फिर उनको सज़ा देकर निकाल लेगा, जो भी सज़ा होंगी, सख्त सज़ाएँ, जो भी आम सज़ाएँ, जो वो अल्लाह ताला को देनी है सज़ा। तो इसके मुतालिक हज़रत अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी हदीस है, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल किया कि जब तवील हदीस है जिसमें एक ही हिस्सा ये है कि जब अहलुल जन्नह जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और अहलुन नार नार में यानी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि जिसके दिल में राय दाने के बराबर भी ईमान हो तो उसे दोज़ख से निकाल लो, अल्लाह अकबर, निकाल लिया जाएगा। और एक हदीस है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इज़ा तक़ल मुस्लिमानी बिसैफ़िहिमा फ़ल वल मक़तूल फ़िन्नार, कि दो मुसलमान आपस में तलवार से लड़े हों और एक मारा गया और बच गया, एक बच गया, तो दोनों के दोनों नार में हैं। अल्लाह, जो मर्डरर है और जो मर्डर्ड है दोनों भी नार में हैं। तो ये नार कब तक रहेंगे? एक मुसलमान नहीं मान रहा है लेकिन बड़ी गलती किया, तो उसको क्या होगा? जो दोनों भी रहेंगे, और ये दुखुलुम फिन्नार होंगे, खुलूदम फिन्नार नहीं होंगे कि हमेशा रहने वाले नहीं, बल्कि उनको सख्त सजाएं दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह अकबर। तो तमाम चीज़ें, और एक आयत करीमा भी है, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजाज़ाहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा, यानी जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करेगा तो उसकी सज़ा जहन्नम है, उसमें मुद्दतों रहेगा। तो अल्लामा इब्न कसीर वगैरह ने बड़ी इसके ऊपर बहस की, क्योंकि सहाबा के दरमियान भी मुनाक़शात हुए अलियाज़ बिल्लाह। अब क्या किया जाए उसको? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये दुखूल फिन नार होंगे, बाज़ नौज़ बिल्लाह, अगर जो है मुसलमान आपस में एक दूसरे को एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को मार दे मदन, तो वो जहन्नम में जाएगा, लेकिन खुलूदम फिन नार नहीं होगा कि हमेशा हमेशा रहने वाला नहीं रहेगा, बल्कि वो उसको सज़ाएँ दी जाएगी। अल्लाह अलियाज़ बिल्लाह, वहाँ की सज़ा का अगर मैं ज़िक्र करूँ तो अलियाज़ बिल्लाह नींद नहीं आएगी, अलियाज़ बिल्लाह, अल्लाह महफूज रखे। तो ये तमाम चीज़ें इमाम ग़ज़ाली वग़ैरह ने भी इसका यही मौक़िफ़ रखा, और इमाम अशअरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अबुल हसन अल अशअरी, जो 300 सदी हिजरी के बुज़ुर्ग है, 300 हिजरी सरकार, और इनकी एक किताब है मक़ालात अल इस्लामिय्यीन, उन्होंने कई फ़िरक़ों का ज़िक्र किया और कहा कि ये सब के सब इस्लाम में हैं, हम इनको दुखुलम फिन नार मानेंगे, खुलूदम फिन नार नहीं मानेंगे, खाओ खारिजी हो। ये तो बहुत, और यही बात इमाम मातुरिदी करते हैं। लेकिन आज का जो ज़माना है कि एक अजीब रविश इख्तियार किया हुआ है, एक दूसरे को काफिर कहने में बहुत आगे बढ़ जाते हैं।
उन्होंने ऐसा ऐसा लिखा, वो काफिर हो गए। अरे भाई तावील को देखो, तावील भी देखी जाएगी। जब बहरहाल मैं बहुत सी बातें नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि बात कहीं से कहीं चले जाएगी, इसीलिए मक़ालात इस्लामिय्यीन में हज़रत अबुल हसन अशअरी, जिनको हर कोई मानता है, उसमें ज़िक्र करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों के दरमियान बेशुमार चीज़ों में इख्तिलाफ़ हो गया और बाज़ गुमराह करार दिए, बाज़ बरात ज़ाहिर की, तो ये अलग अलग फ़िरक़ों और मुख्तलिफ़ अहज़ाब में तक़सीम हो गए। मगर इस्लाम इन सब को जामे है, उन सब पर मुश्तमिल है, सब के सब मुसलमान हैं, हम किसी को काफिर नहीं कहते। हाँ, कफ्र जिसका ज़ाहिर हो जाए, जो सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर दे, या अल्लाह तबारक व तआला की कोई सिफत का इनकार कर दे, या नमाज का इनकार कर दे, या ज़रूरियात दीन में से ईमान और इस्लाम की जो अज्जा हैं और जो अरकान हैं उनमें से किसी का इनकार कर दे, तो उसके काफिर होने में कोई शक नहीं है। और अगर कोई निकला और मैं कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, फिर बाद में नाउज़ बिल्लाह वो नबूवत का दावा करे, जैसे ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मरदूद है, उसके कुफ्र में कोई शक नहीं है। अगर कोई उसके कुफ्र में शक करेगा तो वो भी काफिर हो जाएगा, नाउज़ बिल्लाह। जब सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, तो इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कोई आया कि कहने लगे कि भी कोई फलां शख्स ने नबूवत का दावा किया, तो फरमाया कि अच्छी बात है, चलिए आप चल के उनसे मुबाहिसा कीजिए। कहा अस्तग़फिरुल्लाह, मैं मुबाहिसा नहीं करूँगा। जो नबूवत का दावा करा वो तो काफिर है ही है, जो जाके उससे बहस करेगा या उससे दलील तलब करेगा वो भी काफिर है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी देख रहा है उसके अंदर, शायद कोई दलील दे दे। वो हमारे पास दलील ही नहीं है कोई, मेरे आका ने फरमा दिया, बस खत्म, ला नबिया बाद, अब उसके पास कोई बहस नहीं है, कोई तावीलात नहीं है उसके लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। और एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आका का रब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है सूरह अनाम में कि कुल तालो अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैन ihsana। आका दो जहां सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि ए महबूबा फरमा दीजिए कि आओ मैं वो चीज़ें पढ़कर सुना दूँ जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम की हैं, और ये कि तुम उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, एक कॉमन ग्राउंड्स पे आ जाओ। और उसके बाद बोला औलाद का कत्ल मत करो। और एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कि आप फरमा दीजिए महबूब, बुलाओ उनको भी, यानी आप उनको कहो कि आओ और हम और तुम्हारे दरमियान जो कॉमन ग्राउंड है, कॉमन चीज़ें हैं, उस पर हम मुत्तफिक हो जाएं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कुफार के साथ सुलह भी करते रहे। एक अजीब है, कोई अगर सुलह करते हैं तो उसको सुलह कुल्ली का लेबल देकर काफिर बनाते हैं। वो भी समझना चाहिए कि इंसान अगर किसी को मिला रहा है, किसी से मोहब्बत कर रहा है, इसका माने ये नहीं है कि उन्हें उसके मजहब को अपना हक समझने लगा है। बुलाने के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाता है, उदू इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि रब के हुक्म की तरफ बुलाओ इंतहाई अच्छे अंदाज से, हिकमत के साथ और अच्छे अंदाज के साथ। तो ये जो कुफ्र के जो फतवे चले पड़ते हैं कि अल्लाह उनको नेक तौफीक दे, और उलमा के दरमियान अगर इख्तिलाफ हो तो उलमा की हद तक रखो कि अवाम उस लेवल पे ना आ जाए, जब तक वो समझ ना ले। अब बात चीज़ों में तो कुफ्र किसी का ज़ाहिर एलानिया तो वो काफिर ही है। और आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि लअल्लकुम तहतदून, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ुरक़ान जो नाजिल की, अगरचे कि वो यहूदियों के लिए है, लेकिन फ़ुरक़ान हमारे पास भी है, जो कुरान को हम फ़ुरक़ान कहते हैं, हक़ व बातिल में फ़र्क करता है। जो लअल्लकुम तहतदून के ये हिदायत का एक जो हिदायत की तरफ जाना चाहता है, तो फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्क करके बता दिया, अब उसके अंदर अब हम कोई तफरीक़ पैदा करके नए फ़िरक़ों को नहीं जन्म देना चाहिए। एक नए नए स्कॉलर्स आते हैं यहाँ पर और नए नए अंदाज से कोई कहते हैं कि भाई तरावी कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कहता है कि दाढ़ी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, कोई कहता है कि नऊज़ बिल्लाह इमाम मेहदी का कोई वजूद नहीं है, नऊज़ बिल्लाह। उसको बिठा के इस क्योंकि एक नई बात कर रहा हूँ, इट्स समथिंग न्यू, बढ़िया अट्रैक्शन आ रहा है उसके अंदर, लाखों लोग सुन रहे हैं। अब मेरे से लोग कहते हैं और लाखों लोग तो सुन रहे हैं। अरे भाई अल्लाह ताला फरमाता है कि भाई बल अक्सरहुम ला याक़िलून, अक्सरियत तुम्हारी अकल वाली नहीं है। तो क्या बात, ये देखो कि क्या कह रहा है, ये मत देखो कौन कह रहा है। सर आका दो जहां सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया ना, ला तंजुर इला मन क़ाल, ये मत देखो कि कौन कह रहा है। अरे बड़े बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने कह रहे हैं, पहले ये देखो क्या कह रहा है। शैतान भी बहुत बड़ा आलिम दीन था,
بہرحال بڑا وقت آگے لے لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچ صحیح اہل سنت والجماعہ رکھ، میرے مالک حضور پاک اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا بنا. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ دوران تفسیر اگر کوئی غلطی ہو جائے یہ میری اپنی ہے یا اللہ. ہم تمام کے گناہوں کو یا اللہ جو آپ کی نظر میں ہو یا ہماری نظر میں ہو یا مخلوق کی نظر میں آ گئی ہوں یا اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے کر معاف فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین و بحرمت عبد القادر الجیلانی والحمد للہ رب العالمین.